Welcome back, guys. Well, as always, every day we start our lesson with YouTube channel. But before we start, I would like to ask you some questions, okay? The first one, do you like the opening song? I think it's cool. It's great. What do you think? And then the second one, do you know the title? Do you know who's the singer? Do you know the singer? Yep, that's correct. The title is My Heart Will Go On, and then the singer is Celine Dion. Okay, before we continue our lesson, I would like you to listen to the recording. It's about Celine Dion. Listen carefully and pay attention to each sentence, okay? I would like you to focus on the verb. Are you ready? Let's get it on. Celine Dion. Celine Dion was born in Quebec, Canada, March 30, 1968. She is well known as a Canadian pop singer. She began her debut as a professional singer in 1981. Her first song was a song in French. Celine Dion didn't release her first English song album that year. Her first English album was released in 1990. It made her very famous in the 90s. The music world was shaken when she sang My Heart Will Go On. The song was the soundtrack of Titanic. Since then, she became famous worldwide. She was given a Medal of Art and Letter from France government as the most wanted singer along the history of France. She sold more than 200 million copies of her album. Well, how's the recording? Do you understand what is happening? Well, basically, the recording is about a short description of Celine Dion's life, okay? Because we are going to talk about biography. But before we continue, jadi sebelum kita lanjutkan, okay, I'm going to take out some sentences from the recording. Jadi Mr. akan mengambil beberapa kalimat dari rekaman tadi, because we are going to discuss about the tenses that we are going to use. Okay, can you guess it? What tenses are we going to study? Pardon me? Yep, that's correct. Past simple or simple past. So guys, listen carefully, watch carefully, because I'm going to explain how and when to use past simple. So once again, pay attention and wait for the exercise, okay? Baiklah anak-anak, perhatikan kalimat berikut ini. Kalimat-kalimat ini diambil dari biografi singkat yang tadi kita dengarkan. Dan seperti yang kita ketahui bersama bahwa isi dari biografi itulah tentang kehidupan Celine Dion, ya. Dan semua kalimat ini terjadi pada masa lampau. Jadi kesimpulan pertama, kita memakai past simple ketika menceritakan hal-hal yang sudah terjadi. Dalam hal ini mulai dari tahun 1968 sampai 1990. Jadi past simple itu tidak hanya untuk tahun-tahun atau waktu yang sudah lampau atau jauh sekali, tapi juga bisa waktu yang baru saja terjadi. For example, let's say 5 minutes ago, 2 minutes ago, or just now. Nah, itu bisa kita pakai. Okay? Sekali lagi, kapan kita memakai past simple? Nah, ini ada 4 waktu kapan kita menggunakan past simple. Secara dasarnya atau secara garis besar, kesemuanya hampir sama. Yang pertama, ya tentang kegiatan yang sudah berlangsung di masa lampau. Yang kedua adalah kegiatan yang terjadi di masa lampau tapi satu persatu. Yang ketiga adalah kegiatan yang terjadi di masa lampau dan menginterupsi atau menginterrupt atau mengganggu kegiatan yang sedang berlangsung. Dan yang terakhir adalah if sentence. Untuk kali ini kita hanya fokus untuk kalimat pertama atau kondisi pertama dan kondisi kedua. Sebelum lanjut tentang bentuk past simple, langkah baiknya jika kalian harus mengetahui adverb of time atau keterangan waktu yang menunjukkan masa lalu atau yang sudah lewat. Nah, ini ada beberapa, ada last week, yesterday, at 7 o'clock, sudah lewat, last night, kemudian ada long time ago, dan when she was a child. Kalau boleh Mister simpulkan, sebenarnya kita lebih sering bermain dengan kombinasi last dan ago. Jadi misalnya last week, last year, last month, 2 days ago, 3 years ago, 2 hours ago, 5 minutes ago. Nah, lebih sering kita bermain di sana. Oke, jadi ingat keterangan waktunya harus yang sudah lewat, baik itu spesifik ataupun tidak spesifik. Oke, sekarang bentuknya. Nah,
Perhatikan. Yang pertama, Mister akan bagi menjadi dua. Yang pertama, kita fokus penggunaan was dan were. Lihat kalimat contoh berikut. She was famous. She was in Canada. It was a song in French. Jadi 3 kalimat itu memakai adjective, adverb of place, dan noun. Jadi kata sifat, keterangan tempat, dan kata benda. Kalau boleh Mister katakan, untuk saat ini jangan pernah kombinasikan was and were with a verb. Jangan pernah kombinasikan kata was and were dengan kata kerja. Jadi jangan pernah kombinasikan was were dengan go. Oh, berarti dengan when, Mister? Karena past simple? Nope. No verb. Focus on adjective, adverb of place or time, and noun. Jadi fokus ke kata sifat, keterangan tempat atau keterangan waktu, dan kata benda. Oke. Yang kedua, let's talk about the form. Kita bicara bentuknya. She was in Canada. Nah, itu yang normal kita pakai. Kalau negatif tinggal menambah not. She was not or she wasn't in Canada. Yes or no questions tinggal dibawa ke depan. Was she in Canada? Sedangkan untuk WH questions, itu yang memerlukan jawaban informasi, kondisinya seperti ini. Who was in Canada? Where was she? Nah, itu contohnya. Untuk lebih gampangnya, jadi yang perlu kalian ingat adalah apa subjeknya dan apa to be-nya. For example, I was, he was, she was, it was, you were, they were, we were. Ingat sekali lagi, ini dasar. Jangan pernah dilupakan. Kembali lagi ke bentuk. Nah, ini dia yang suka menghafalkan bentuk-bentuk seperti ini. Ya, sekali lagi contohnya seperti ini. Positif, he was tired last night. Negatif, he wasn't tired last night. Question yes or no, was he tired last night? WH question, when was he tired? Nah, jadi sekali lagi jangan pernah tambahkan kata kerja dan selalu seperti ini. Ada pertanyaan? Nanti di grup WhatsApp, Nah, yang kedua, let's talk about the verb. Tadi sudah was dan were, sekarang kita fokus ke kata kerjanya. She began her debut as a professional singer in 1981. Since then, she became famous worldwide. She sold more than 200 million copies of her album. Celine Dion didn't release her first English song album that year. Keempat kalimat ini menggunakan kata kerja. Jika kalian perhatikan, tidak ada satupun yang menggunakan was and were. Kembali ke aturan tadi, was and were jangan digabungkan dengan kata kerja, setidaknya untuk saat ini. We have began, became, sold, and didn't release. Berbicara dengan kata kerja, mungkin kalian sudah tahu. Ada berapa jenis kata kerja di past simple? Ada 2. Regular dan irregular. Itu kan kita bahas nanti. Nah, ini contohnya. Kalau rutin, I go to school at 7. Last week, I went to school at 7. Every day, I do my homework with my friends. I did my homework with my friends. The movie ends at 1 p.m. The movie ended at 1 p.m. The class starts at 12. The class started at 12. Seperti yang Mister bilang tadi, ada 2 jenis kata kerja, regular dan irregular. Regular itu apa, Mister? Yang berakhiran ed. Kalau irregular itu yang tidak beraturan atau yang harus kalian ingat dan cari. Nah, ini ada beberapa aturan dasar, jadi tolong diperhatikan. Biasa kita menggunakan tinggal menambah ed kalau regular. Book, stayed, studied, and wanted. Nah, perhatikan ketiga kata terakhir. Stay, stayed, study, studied. Nah, perbedaannya, kalau ada kata kerja berakhiran y dan di depannya ada huruf vokal, itu tinggal tambah ed. Sedangkan kalau ada kata kerja yang berakhiran y dan di depannya ada konsonan, ubah dulu menjadi i, baru ditambah d. Sedangkan untuk irregular verbs, you have to find the list. Silahkan cari, atau mungkin sudah habis terbagikan di grup WA kita. Jadi itu harus dihafalkan. The third note, catatan ketiga. When we talk about regular verbs, kalau kita bicara dengan kata kerja beraturan, memang semua ditambah ed, tapi pengucapannya berbeda. Nah,
ada suara id, t, and d, atau id, at, and ed. Oke, wih, Mister susah. Oke, Mister sudah taruh link untuk latihan pengucapan, tapi setidaknya untuk saat ini, yang harus kalian perhatikan adalah kelompok terakhir atau yang berakhiran atau yang bersuara id. Nah, kalau D itu suara D di akhir. Arrived, failed, lived, climbed, found. Nah, kalau T, asked, crossed, stopped, cooked, walked, nah dan sejenisnya. Tapi yang terakhir ini, lidah kalian tidak bisa keleseleo. Karena kelompok terakhir ini pengucapannya sangat jelas. Want, bukan seperti itu, tapi wanted, decided, started, suggested, waited, shouted. Nah, jadi kalau ada kata kerja yang, sekali lagi, kalau ada kata kerja yang berakhiran T atau D, atau suara T dan D, atau ed and ed, kalian harus menambah satu suara lagi, yaitu suara id. Once again, wanted, decided, started, suggested. Ingat itu. Kalau yang terakhir ini benar-benar tidak bisa nego. Kalian salah mengucapkan akan sangat terdengar. Sekali lagi ada link Mister taruh di deskripsi. Nanti silahkan coba klik link itu dan bisa berlatih di sana. Setelah itu, bagaimana dengan bentuk? Nah, it's easy but it's not but it's easy. Ini gampang tetapi tidak tetapi gampang. You only use verb to, you only use verb to when you have or when you make a positive statement. Jadi ketika buat kalimat positif baru memakai verb 2. Contohnya, I studied English last week. Nah, itu positif, studied. But when you move to negative and questions, you don't use verb to anymore. Jadi kalau sudah pindah ke kalimat negatif dan kalimat tanya, kita tidak perlu lagi kata kerja bentuk kedua. Contohnya, I didn't study. See? Kita perlu didn't dan study, verb satu lagi. Did you study? Nah, ada did, verb satu lagi. When did you study? Nah, ada did, verb satu lagi. Jadi kalau kalian perhatikan, verb 2 hanya ada di kalimat positif. Kalau membuat kalimat negatif, kita pakai didn't. Kalau kalimat tanya, kita tambah did. Dan kalau kalimat WH, tinggal tambah W5W atau 1H yang kita perlukan. Dan also did. Perhatikan bentuk ini. Nah, itu yang harus kalian perhatikan. Well then, that's about the past simple, I've told you before that do not combine was and were with the verb. Mister tadi sudah bilang, jangan kombinasikan was dan were dengan kata kerja. But Mister, I saw some example that they can use verb ing or verb 3. Well, now I'm going to explain it. Sekarang Mister jelaskan. For today, let's focus on was were with verb 3. For example, let's say her first English album was released in 1990. Tuh, Mister, katanya was tidak boleh ketemu dengan kata kerja. Tapi kenapa ini ada? Sekarang Mister jelaskan. Kita boleh memakai kata kerja dengan was atau were, tapi kata kerjanya untuk saat ini harus bentuk ketiga. Kenapa, Mister? Karena artinya pasif. Her first English album was released in 1990. Kalau kita terjemahkan, album pertama bahasa Inggrisnya dilepas atau diluncurkan di tahun 1990. Jadi kalimatnya diluncurkan. Nah ini dia. Her first English album was released in 1990. Jadi was were bisa diikuti kata kerja. Mister, saya masih bingung maksudnya apa. Perhatikan kalimat ini. Nah, ini kalimat aktif. She released her first English album in 1990. Dia merilis album pertama bahasa Inggrisnya atau album berbahasa Inggris pertamanya di tahun 1990. Jadi objeknya di sini ada di belakang. Tapi kalau kalimat pasif, dia akan terbalik. Her first English album was released in 1990. Jadi sekarang kita fokus ke bendanya, ke objeknya. Album berbahasa Inggris pertamanya dirilis di tahun 1990. Jadi perhatikan sekali lagi. Dia merilis albumnya
pada tahun 1990. Merilis atau meluncurkan, aktif. Sedangkan kalimat kedua, her first English album was released. Album berbahasa Inggris pertamanya diluncurkan. Jadi itu kalimat pasif. Jadi objek menjadi subjek. Itulah awal langkah membuat kalimat pasif. Sekarang kita lihat contoh ini. She began her music life in 1980. Her music life itu objeknya. Untuk buat pasif kita bawa ke depan. Setelah itu ingat pakai was were dan verb 3. She began her music life in 1980. Her music life was begun in 1980. Sekali lagi. She began her music life in 1980. Sedangkan kalau membuat pasif, kita tukar. Objeknya kita bawa ke depan. Her music life was begun in 1980. Once again, she began her music life in 1980. Her music life was begun in 1980. Contoh selanjutnya. People considered Celine Dion as the greatest diva. Objeknya Celine Dion. Kita bawa ke depan. Celine Dion was considered as the greatest diva. Sekali lagi, objek jadi subjek. Tambahkan was atau were dan verb 3. The third one, she sold more than 200 million copies of her albums. Jadi objeknya more than 200 million copies of her album. Kita bisa ubah menjadi more than 200 millions of her albums was sold. Atau mungkin yang lain bisa menggunakan her album was sold for more than 200 million. Jadi sekali lagi permainan dasarnya adalah aktif, objeknya di belakang, pasif, objeknya menjadi subjek. Itu saja. Semoga mengerti. Jika tidak, tanyakan di WA. Thank you. That's it. So that's all about the explanation about past simple. And now it's time for your task. Itu tadi penjelasan tentang past simple. Dan sekarang kita kembali ke tugas kalian. So for today, I'm going to give you 2 assignments. The first one, yang pertama, once again, as always, check our Moodle. Di sana sudah ada latihan past simple, was, were, verb to, and also passive, dan juga pasifnya. Well guys, get ready for the second task. Siap untuk tugas kedua. Probably you're wondering, kenapa ada angka-angka yang muncul di layar tadi ketika Mister menjelaskan past simple dan juga passive. Karena itu adalah tugas kalian. Tugas kalian yang kedua adalah membuat biografi singkat tentang Bruno Mars. Dan informasi yang muncul di layar tadi adalah tahun-tahun yang harus kalian selidiki. Listen carefully, I'm going to explain. First, take note all the years that pop up on our screen. Jadi catat semua tahun-tahun yang muncul di layar tadi. Number 2, find it from the internet. Cari di internet. What happened in those years to Bruno Mars? Apa yang terjadi pada tahun-tahun itu di Bruno Mars? And then make the sentence. Remember, past simple or maybe passive, I don't know. Depends on your style. The third one, you have to make a short clip or a short video about 2 to 3 minutes describing the life of Bruno Mars from he was born up until now, based on the numbers. Jadi kalian akan membuat video singkat kurang lebih 2-3 menit, mungkin 4 menit, tentang kehidupan Bruno Mars dari dulu hingga sekarang, berdasarkan angka-angka atau tahun-tahun yang muncul di layar tadi. Jadi kalian tidak bisa sembarangan menulis, tetapi harus berpedoman pada angka-angka yang muncul tadi. Probably you are going to make around 15 to 20 sentences. Ya, mungkin kurang lebih 15-20 kalimat yang harus kalian buat. Next one, your video should be uploaded into your YouTube channel. If you don't have, you make one.
Oke, jadi video yang 2 menit sampai 3 menit ataupun 4 menit tentang kehidupan Bruno Mars harus diupload di channel YouTube kalian. Kalau tidak punya, buat sekarang. It's free. I guess it's free. Oke, jadi upload di sana. And then the last one, yang terakhir, copy the link, and paste it into my comment section, dan copy linknya ke kolom komentar di YouTube ini, sesuai dengan kelas kalian. And the last one, you only have 1 week to finish it. Jadi punya 1 minggu untuk menyelesaikannya. So basically you have to submit it after galungan. Jadi pada dasarnya kalian harus sudah mengumpul setelah galungan. It's a good one, right? You have holiday and you have project, so you have something to do at home. So once again, we study about biography. I think this is the last lesson for that one. We learn about past simple, we learn about passive habit, and now you have to use those patterns, in the form of biography. Any questions? If there is no questions, thank you very much for watching. Once again, if you don't mind, please subscribe, like or dislike, and remember, you have 1 week to finish your task. That's it for today. Goodbye.